Aga yabla angata bege ne anga bolo kare ka do balangono kana hina na nyinigal wati se bagoro tale mamada ah wati mana teme cugu cugu ne kɔni bolo l'essentiel est que an ka maaw kunnafoni kana siga u ka muɲu ka wati in ka wati kono an bɛ damɛlɛ fo damɛlɛ an benge bɛ damɛlɛ fo damɛlɛ jumɛn ka bɔ jɔnbugu marena damɛlɛ ma fo ka damɛlɛ madu damɛlɛ ka damɛlɛ dama kɛnɛ in tɛ fɔ ouais ka damɛlɛ amara bisimila benge ne ne ko loi min ta votelen filɛ nin ye ne ko Asim bɛna mun de kɛ sisan o kuma kelen ne fɛnɛ ɲininkali bɛ yan naam amara i m'o ɲininkali de kɛ wa babada o de fɛnɛ sɛbɛnnen bɛ yan ko après le vote de la loi électorale, que fera le président Goïta? Ayiwa ni ala sɔnna an bɛn'o de walawala ni k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye babada ko kalafili sariya in talen ko yala o Asimu bɛna mun de kɛ sisan mago b'o yɛrɛ de la ayiwa bisimila o la sa wala bɛngɛ e dɔn ka yɛlɛ a page kan fɔlɔ bisimila après le vote de la loi électorale, que fera le président Goïta? Ɲininkali gɛlɛn ko n'a ma ɲa kalafili sariya ni a loi wotera wasabulon na ko kuma jamanakuntigi sa Asimu Goïta a bɛna mun kɛ hatɛ gafe min y'a walafili o de ye le national ko bɛɛ kɔni b'a kalama k'a fɔ kalafili sariya ye Conseil national de transition olu kɔni ye a danganamaya juma tɛmɛnen kalo in tile 17 babada ko hali n'a sɔrɔ a kumaw ma kɛ kuma nɔgɔnbaw ye ten CNT maaw ani gouvernement ka cidenw ni ɲɔgɔn cɛ sariya in ko la ayi b'a dɔn a yɛrɛ tun bɛna kɛ bɔ sen ka bɔ kunkan ye koyi nka a ye min yira maaw la kɛnɛkan da la dɔrɔn ka yira k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔni nana gouvernement ani wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛra maadɔw ɲuguna u yɛrɛ la kosɛbɛ a kɛra jɔrɔna kow yɛrɛ Mali kɔnɔ yan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔ kan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ sisan sa ɲɛ bɛɛ munumununen de ka jɔ jɔnni na o de ye fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye sariya in a kuma fɔra ka ban ka bu ka gɛlɛya kosɛbɛ juma tɛmɛnen a y'a yira sa k'a fɔ an bɛ don min ko bi kɔni wasadenw olu ni gouvernement u ti buru fiyɛ fili kelen kɔnɔ nin sariya ko in na dɛ nin bɛɛ dun ye jamana jɔsen sariya belebele fila de ye nin bɛɛ ye jamana jɔsen sariya belebele fila ye o la sa i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn fasiribaa y'a fɔ cogoya min na ko u ti taa ni ɲɔgɔn ye tuguni sa dɛ ko nin bɛna kɛ gɛlɛyaba ye i k'a dɔn u fila ni ɲɔgɔn cɛ ye bɛngɛ min nɛn don a la ka walawala hali bi ka tila k'a fɛsɛfɛsɛ lamɛnbaga jamajɛrɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na k'u ka tata t'a la bawo kabini nin ko nin kɔni kɛra bɛngɛ bɔlɔlɔ sanfɛla yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ nin ŋanalen don bɛɛ bɛ dɔ fɔ kosɛbɛ ayiwa sisan labɛnw bɛɛ sabatira sɛbɛn fasiribaa ko an bɛ fanga furancɛ fanga min kɔnɔ nin n'a dun ma ban fɔlɔ dɛ sabu kalo 22 bɔɲɔgɔnko bi fara kan 21 walima 22 a tɔ b'o bɔ i dun b'a dɔn Gwara da tɛ yen majorité ko kuma tɛ yen opposition ko kuma tɛ yen ko hali n'a sɔrɔ parti 250 bɔɲɔgɔnko b'an fɛ yan olu de kɔni b'a fɛ sa ni nin ko in bɛɛ kuncɛ yɔrɔ sera kalafili ma olu na fanga ɲinini daminɛ sa i b'a ye k'a fɔ CNT nana jɔ jɔsen min ka nin ye ka Gwara da gouvernement ka laɲini ɲɛ k'a bi komi CNT o de kɛra Gwara dabaw ye gouvernement kɛra jamatigi ye majorité ni dun y'a jateminɛ olu fila bɛɛ dun bɛ kulu kelen de kɔnɔ donc n'olu ka kumaw taara fɔ ɲɔgɔn kɔ min kɛra juma tɛmɛnen k'a bi fiɲɛ kasa goya u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre ani CNT cɛ gouvernement min
ani n'o ye fanga tigi CNT n'o ye sariya tigi o législatif quoi législatif bon ko n'olu tɛ kan kelen fɔ k'o ti ɲuman ko fɔ dɛ CNT ɲɛmaaba n'o ye colonel Diaw ye ale kɔni de tun bɛ ka kumaw bɛɛ ɲɛmaaya ta sa ale président ye CNT ayiwa o la k'ale ka kuma kɛcogo i b'a ye k'a fɔ a kɔni tun bɛ ka gouvernement ka cidenw lajɛ ko nɔnɔkɛnɛ sigilen t'a kan awɔ u nana kumaw sama sama yɛrɛ fɔ a ye dɔw tɔɔrɔ nka an tɛna se k'o ko ninnu bɛɛ kan sabu an da ma fama o kuma ma o min ye min fɔ ayi o nafa man bon kosɛbɛ min nafa ka bon mun nana ni nin ko in ye baasi tɛ o de nafa ka bon a ɲɛfɔ a ye ayiwa mun nana bila o la tuguni bɔlɔlɔ siraw nana bila o la sa bɛɛ bɔra k'i ɲɛfɔ bɔlɔlɔ fan fila bɛɛ bɛɛ bɛ ka i bolokɔni cɛjugu si ɲɔgɔn na M5 RP maaw ye gafe belebele dɔ bɔ m'o f'i ye mémorandum ka yira k'a fɔ tamasiyɛn 92 in ni CNT a essayé k'olu gosi o ma bɛn olu ma minnu fɛnɛ n'olu bɛ CNT kanu na olu fɛnɛ ma kɛ bobo ye ka sigi dɛ olu kɔni continuera u ka sira kelen in de kan sa ni ka to k'a fɔ olu ye min fɛ o de ka ɲi o dun bɛ digi premier ministre ka maaw la sɛbɛn fasiri b'a ko o kɛlɛ de o kunnafoni kɛlɛ de t'o ye sa wa bɔlɔlɔ sira fɛ sa k'o de bɛna kɛ bolokuru ye ka ɲɔgɔn ti ɲɔgɔn furu la sa ni o bolokuru ɲɔgɔn ti ɲɔgɔn furu la nana kuntagala jɛnya ɲɛ bɛ sin jɔnni na sisan bɛɛ ɲɛ bɛ sin jɔnni na i t'a dɔn wa n den min ka fisa ni n den bɛɛ ye a bɛ ɲɛ bɛ si ale de la ɲɛ bɛ si ale hali e yɛrɛ a ka fisa ni awɔ i ko ten minɛ bɛnkɛ ala ka lahiya saga ka fisa ni ala Asimu ka lahiya saga ka fisa ni parce que o gardelen don ka tɛmɛ e kan bɛnkɛ an ka taa an ka yan bila an ka zunzurunin ye k'a ka taa Asimu ka saga fo ni dugutila fɛ a tɛ ko a la a si bɛɛ k'a ni Siliman Koyita ka taa ɲɔgɔn fɛ a si bɛɛ babada o para ko Asimu bɛna mun de kɛ sisan CNT maaw kɔni b'a dɔn olu sigi b'a kan Asimu n'a si o olu y'a voté Asimu n'a si gouvernement a n'a ka ciden minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye ministre fila ye ministre délégué chargé des questions institutionnelles i y'a faamu ani ministre de refondation olu tun tɛ yen wa olu dun ko k'olu m'u yɛrɛ ye sariya kura in kɔnɔ o kɔrɔ olu ka ko tɛ olu ka koba tɛ fɛn min ye M5 RP olu m'u ta dogo u ma munumunu kɔ da la dɛ olu ko de Asimu kana si ye dɛ nka fanga ɲini tɔn dɔw bɛ yen politique tɔn dɔw olu kɔni ye dɔ yɛrɛ de kɛ olu nisɔndiyara sabu ko bɛɛ lajɛlen k'u dilen don AIGE ma n'a fɔra ko administration nana fara o kan o diyara olu ye kosɛbɛ olu fana taara CNT ka sira de fɛ babara n bɛna yɔrɔ in walawala caman tɛ min dɔn grande sœur ba bɛ Faransi ye Fana Dunbuya a b'a faamu vie kotigi kɔrɔmuso ani ne yɛrɛ kɔrɔmuso Fana Dunbuya Fakoli ani ne ba Fawolisi babara n bɛna walawala i ye sisan i b'a faamu colonel Asimu Goyita se jumɛn ni se jumɛn b'a ye nin ko la ni walawala ni bɛnkɛ nin y'a pasi ye dɛ babara a n'a ka présidenya bɛɛ tile 15 de bɛ Asimu bolo a ka nin ko jalatigɛ tile 15 kabini juma tɛmɛnen kɔnteli daminɛna dɛ walasa a ka si sariya la sariya ko cogo di ni président kan ka sariya signé a b'a signé k'a ban ni a jɛna n'a ye an ka jamana jɔsi sariya ko ten ko jamana kuntigi dɔrɔn de bɛ se ka nin sariya sugu signé o kɔrɔ ye jumɛn a tɛ se k'i ban k'a signé dɛ n'a ko k'a b'i ban sira fila de b'a bolo sira fila Asimu ma sɔn ka signé taabolo fila dɔrɔn de b'a bolo tuguni o jumɛn ni jumɛn o taabolo fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ sariya in na segin tuguni wasadenw ma CNT kɔnɔ a y'a lajɛ kura ye yɔrɔ minnu b'ale yɛrɛ degun yɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ degunnaw ye a b'a la segin nin yɔrɔw bɛ ne degun a ko la a ye segin a kan k'a lajɛ tuguni kelen sira filanan b'a bolo a b'a bila ka taa kalafili sariyaso la cour constitutionnelle k'o yɔrɔ ninnu fɔ olu fɛnɛ ye nka b'o yɔrɔnin na dɛ nka jumɛn bɛ yen
n'a ye a di kalafili sariya so ma cour constitutionnelle o tuma la a bɛ to olu ka yamaru de kɔ sa dɛ olu ka jaratigɛli a bɛ to o kɔfɛ parce que olu b'a kun fɔlɔ n'a laban bɛɛ de bɔ segin ti k'a kan n'a jɛna n'o ye a b'a bila ka taa est-ce que assalamu alaikum ye mama deli ka ɲɔgɔn fɔ ye maa ye nin fiyɛ a ko la bɛnkɛ bɛɛ ti nin yɔrɔ ninnu dɔn ko ninnu ye dogodogoniw de ye bisimila ayiwa naamu o la sa an bɛ ɲininkali de kɛ sa o yala Asimu lafiyalen don nin ko in na wa kelen ɲininkali gɛlɛn ne denkɛ lafiyalen tɛ nin ko la est-ce que ko maa si se k'o fɔ ni tilennenya ye dɛ o la sa ko caman kɔni miiri ye min bɛna kɛ degun ye nin ko la min tɛ c'est-à-dire min ma dogo maa si la ni loi ko in kɛra mankan de ye siyɛfan saba siri de ye gouvernement de CNT a ma nɔgɔn dɛ donc jaratigɛ baasi t'a la jamanakuntigi yɛrɛ ko a banna ayiwa a jaratigɛbaga ye jamanakuntigi yɛrɛ ye dɛ asi ayiwa naam sɛbɛn fasiriba ko ko premier ministre kunkolo ɲinitɔ de don koyi k'a tigɛ ka bɔ a kan da la ko CNT a n'a ka président ko n'u ye a sama cogoya dɔ la a b'a dɔn ko jamana ka basigibaliya bɛ sɔn ka y'a kɔnɔ est-ce que danaya bɛ sɔn ka bɔ i ka don transition yɛrɛ kan bon kabi komi ni CNT maaw bɛ ka mugu ci u yɛrɛ sen na de est-ce que parce que Asimu n'a ka président bɛɛ a tɛ se ka ban ka loi de signer koyi n'a banna ka signer comme n y'a f'i ye cogo min an ka sariya yɛrɛ y'o de fɔ droit dispositif la tubabukan na le président ne peut pas user de son veto pour bloquer la promulgation d'une loi dans notre droit dispositif positif ayiwa naam o bɛ se ka kɛ jamana min na i b'o dɔn wa Amérique mais o tɛ se ka kɛ hali Faransi ayi an dun ka sariya a fanba bɛɛ tɛnkunnen don Faransi sariyaw de la u ka surun ɲɔgɔn na donc bɔda fila min bɛ Asimu ye dɔrɔn walasa ka nin ko in na sumaya hali bi bɛɛ ka ji sumanen k'i ko di ji la o de ye a b'a segin ka taa CNT la o k'a lajɛ kura ye walima a k'a bila ka taa cour constitutionnelle la bisimila bɛnkɛ ji sɛnsɛnnen min ka di kunnafoni mana walawala a walawala kɛba ɲuman fɛ i n'a fɔ i ta ni ɲɔgɔn dɔrɔn ne bɛnkɛ Seba Jalo b'a faamuya k'a fɔ Talibi Baraji kosɛbɛ Talibi Baraji an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ a ka barika kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ yala Choguel bɛna démissionner wa o ɲininkali in de bɛ yan koyi et quand la nouvelle loi électorale passe avec brio 2 points Choguel va-t-il démissionner ɲininkali gɛlɛn wala bamanankan na o yala o kalafili sariya ye ni CNT filɛ nin ye k'a don ba la nin ye sa k'a wote ko yala Choguel bɛna walan sɛmɛ wa ɲininkali gɛlɛn gafe min y'a walafi o de informateur yɔrɔ juma tɛmɛna an da ma fama kuma ma abada wasadenw kɔni olu ye kalafili sariya in na a tɛmɛna Seleku Meleku olu ka fan na ye ayiwa a ko tɔ yɛrɛ sa u bɛ Asimu de bolo u ye tamasiyɛn 92 min n'an da ma fama kuma ma Mamada ni o bɛ taa sariya bolofara olu bɛɛ sɛbɛnnen bɛ yan i y'a faamu o de ma bɛn M5 RFI maaw ma ayiwa o la sa ko sisan kɔni a dalen bɛ Asimu ka tabali kan yɛrɛ a dalen bɛ tabali kan bɛnkɛ ministre an ka taa ministre min n'o cɛsirilen don jamana jɔsi yɛlɛmaliw la Madame Farata Seku Diko tɛ wa a n'a ministre ɲɔgɔn min cɛsirilen don Mali mulubɔ kura la refondation chargé des relations avec les institutions o tɛ Ibrahim Ikasa Mayiga ye wa i b'a dɔn k'a fɔ olu kɛlen ka na ni sariya in CNT maaw ye sariya in k'a don ji la k'a ko k'a jɛya o de nana ni tamasiyɛn 92 nin kuma in ye sa walasa jɛkulu min kun kan ka kalafili bɛɛ lajɛlen labɛn k'a jaratigɛ o de ye AIGE autorité indépendante de gestion des élections o de tun ka di gouvernement ye o k'a bɛɛ kɛ sabu o labɛnna hali Choguel y'o de kɛ a jɔsenba ye a ka baara bolodali kɔnɔna la n'o ye PAG ayiwa o dun bɔra k'o da kɛnɛ kan dɔrɔn politikimaaw ye bɔra ka a ko kɔrɔmatigɛ k'a fɔ a ma taa olu jimi sira fɛ ayiwa o AIG ni ja o sale yɛrɛ de wolola sa ka d'a kan a se CNT la dɔrɔn olu yɛrɛ bamanen tun bɛ yɔrɔ minnu kan o bɛɛ de kora k'o bɔ a la sa bɛɛ kora k'o bɔ a la
fo président du CNT no ye Diaw ale ko fanga furancɛ fanga in ko sifilali fanga tɛ an ka nin ko in lajɛ ko o waati tɛ yen waati tɛ yen dɛ an ka nin kɛ o waati de bɛ yen ayiwa u nana mun kɛ u ye administration de fara AIGE nin kan o ma bɛn gouvernement ma i y'a faamu sariya min bɛ jɛkulu min bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔ n'o ye commission de loi ye min cɛsirilen o sariyaw la olu y'a ye k'a fɔ olu ye baarabaw de kɛ u ye maa caman de ɲininka u ma maa bɔ maa la u ma maa den kɛrɛfɛ dɛ maa 260 minnu da bɛ se ka ye kalafili ko in na a maa kelen tɛ u ma sigi ka min lamɛn o bɛɛ kɔfɛ u nana taamasiyɛn 92 in de ye k'o kan ka ko k'o jɛ commission de loi président i b'a dɔn wa CNT kɔnɔ chargé de loi président de la commission non t'a dɔn e tɛ mɔgɔw dɔn quoi i somɔgɔ dɔn ani man jan yɛrɛ ayi i ba dɔgɔkɛ don n ba dɔgɔkɛ aw ye n bɛnkɛ ye awɔ i bɛnkɛ don o fana ne tɛ kelen ye i b'an bɔ ɲɔgɔn na mun na bɛnkɛ bɔra bɛnkɛ la wa bɛnkɛ ɲɛfɔ du cila ye ne tɛ ni ko i bɛnkɛ don fila don ne tɛ e tɛ i ɲɛna ko n bɛna fɔ ne bon d'accord Sulemani Den président commission de loi ale ko k'an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ ye fasoden de ye an ti foyi lamɛn ni Mali in tɛ ko nin texte in tɛmɛna sariya in tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ maaw ma ɲininkara a la u bɛɛ y'u ka hakilina de di k'a ka ɲi wa nin cogo in na k'o tuma a nana cogo fɔlɔ min na k'a tun kan ka walawala quoi ka kɔlɔsi taamasiyɛn amendement nin k'olu tun kan ka bɔ a la de ale y'o ɲɛfɔ gouvernement ninnu tun nana n'a ye cogo min ministres fana y'o de kɔkɔrɔma don k'o sariyaw bɛɛ fɔ a nana kɛ sariya ko kɛlɛw ye sa ka na loi ninnu ni loi bɔ bamana fo u taara fɔ ɲɔgɔn kɔ amendement ninnu yɔrɔw de la CNT maaw ko ni nin yɔrɔ ninnu tun ma ko ka bɔ a la jamakuluw bɛ yen olu tun bɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye a ko la a dun dabɔra de Sulemani Den ka kuma la bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ gouvernement wo politikimaw wo kɛnyɛrɛye wo société civile bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ population bɛɛ k'i yɛrɛ ye kalafili in kɔnɔ o sariya de filɛ nin ye olu kɔni y'a dilan tan o de ka ɲi ko sariya in min taalen filɛ olu fɛ CNT kɔnɔ n'o ye loi électorale nin ye ko maliyɛnw ka sariya de don ko mais bolofara dɔ ka sariya ti kɛ ka élection kɛ yan ale y'o fɔ ministre muso min nana ni a document yɛrɛ ye CNT la a bi komi o y'a jate kuma in ɲɛsin bɛ ale de ma sa u ye ɲɔgɔn sama sama ayiwa walasa gouvernement Choguel ani ministre Diko Madame Diko ni olu kɔni ko k'olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ dɛ ka d'a kan olu da tun bɛ AIGE de la olu y'o dilan cogo min bɛɛ b'i yɛrɛ ye o fana kɔnɔ o taabolo de don u b'olu diya wa maa si ma den kɛrɛfɛ komi n'u nana k'u bɛ fɛn wɛrɛ fara o kan k'a b'i komi u ye duloki de diyagoya don olu kan na le faire porter une camisole de force ayiwa nin ko in dulonnen bɛ mun na sisan jɔn bɛ se ka nin jaratigɛ sisan fanga yɛrɛ tigi fanga ɲɛmaa a simu n'a ma jaratigɛ yanni tile 15 cɛ sira fila n y'o fɔ kan ou bien fo ni n ka se ka ayi a ka ɲi an ka taa ok ayiwa bɛɛ kabini sariya in ni a donna ba la i k'a dɔn CNT kɔnɔ Choguel kanubaw M5 RFP kɔnɔ a bɛɛ tɛ dɛ les pro Choguel au sein du M5 RFP a sɛbɛnnen bɛ ten olu kɔni commencera ka bagabaga yɛrɛ ta sa ka Asimu sɛgɛrɛ awɔ ayiwa o la sa u yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen o ma da to file yɛrɛ kɔnɔ dɛ n'o ye Jamil Bitare ale ko CNT yɛrɛ ko sigikun yɛrɛ ma ye CNT la Jamil Bitare ko ten Depuis l'adoption de cette nouvelle loi électorale, les pro-Choguel au sein des M5 européens ont commencé à proférer des menaces contre Assimi Goïta. Et un des mentors de ces coups, Jamil Bitare, trouve que le CNT n'a pas sa raison d'être. Est-ce qu'il y a fait un
yɔrɔnin kelen bɛ la sa i b'a ye fanga bɔlɔnkɔnɔ nanu na ko bagabagaw yɛrɛ de talen don ka ɲɛsin Asimu ma dɛ ko n'a ye sariya in signé k'a bɛ démissionner dɛ Asimu kɔni et du coup dans les coulisses il menacerait même Assimi s'il venait à promulguer cette loi Assimi démissionnerait n ye fɛn fara kan o la sa maliyɛn bɛɛ kɔni an sigi bɛ k'an ɲɛ bɛɛ Kulubaden ma sa yani nin ka siɲɛ wa a kana siɲɛ wa Asimu fɛ ayiwa bɛnkɛ ne ko AIGE ni yɛrɛ ye n bɛ fɛ k'i nɛn don a la k'a nin yɛrɛ de walawala n ye nin yɛrɛ ye mun de ye dɛ bɛnkɛ jumɛn de n'o ye AIGE ni AIGE n de ka ɲininkali in diyara n ye sabu caman b'a mɛn AIGE n bɛna walawala c'est ça AIGE autorité indépendante de gestion des élections o yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ale de cɛsirilen don Mamada kalafili ko bɛɛ a sɛbɛn fɛn fɛn bɛ dilan confection olu de b'a dilan kalafili labɛn cogo k'a kow sigi ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛnw mara k'a sɛbɛnw tila ka dossier hali candidat n'i bɛ kɛ cɛbɔ ye i bɛ cɛbɔ sɛbɛn minnu don a bɛɛ bi don olu de kɔrɔ ye kalafilila a kɛra députéya ye o a kɛra conseiller ye o a kɛra conseil collectif territorial ye o Mamada ni kalafili kɛra k'a sɛbɛnw bɔ ɲɔgɔn na walasa jaabiw ka dɔn ka kalafililenw dɔn a filila yɔrɔ min na k'o dɔn k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan AIGE ka jaabi bɔ AIGE jaabi kunfɔlɔ n'o ye résultat provisoire ye kalafiliw la bureau ni bureau bureau de vote ni bureau de vote AIGE kalafili mana kɛ bureau kɔnɔ sɛbɛn dɔ de bɛ kɛ a bɛ f'o ma ko procès verbal AIGE AIGE kelen o de cɛsirilen don hali minnu bɛna kalafili kɔlɔsi i b'olu dɔn minnu bɛna kalafili kɔlɔsi n'an t'u dɔn bɛnkɛ o fana walawala n ye n ka se k'olu dɔn olu de wele ko observateur nationaux et internationaux Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bɛna kalafili kɔlɔsi u se t'a la dɛ k'a lajɛ n'a bɛ ka kɛ tiɲɛ kan jɛlenya kan ni namara tɛ ka don a ko la olu fana ka jaabi bɛ jate AIGE de b'olu bɛɛ sugandi k'u ka maaw kalan o kɔlɔsili cogow la n'o ye formation électorale AIGE baara o baara bi kɛ kalafili la AIGE ka jaabi da kɛnɛ kan karaki la k'a jaabi fɔ bɛɛ k'a mɛn AIGE u ka san baara kelen k'o fɔ k'o da kɛnɛ kan u ye activité fɛn kɛ san kɔnɔ AIGE procès verbal ninnu procès verbaux ni kalafili kɛra kunnayabɔ min bɛ kɛ bureau yɛrɛ kɔnɔ ye président de bureau n'a ka baarakɛɲɔgɔn i y'a faamu k'olu cɛ ka taa n'u ye foroba kalafiliw la n'o ye consultation référendaire ye président kalafiliw la député kalafiliw la ani sɛbɛn o sɛbɛn bɛ nɔrɔ olu la ka taa n'o ye cour constitutionnelle la AIGE nka u ni jamana cakɛla dɔw bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o la Mamada AIGE de fana cɛsirilen don ka jaabi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan centralisation des résultats des conciliations électorales mairie kalafiliw la conseils régionaux la cercles la district la Bamako o kunnayabɔ sɛbɛn n'o ye procès verbaux ninnu ye olu de b'o mara fɛnɛ AIGE de b'a mara olu de bɛ kalafili yɛrɛ kɔlɔsi supervision kelen kalafililaw maa minnu bɛ se ka kalafili minnu tɛ se k'a fili min balolen min salen révision liste électorale ni kalafilibaw sera AIGE de cɛsirilen don o la i n'a fɔ u ka sariya y'a fɔ cogo min AIGE kɔnɔ ayiwa o t'a bannen ye dɛ kosɛbɛ fɛn min ye i ka dɔn ka sɛbɛn dilan kalafili hukumu kɔnɔ bɛɛ tɔgɔla ta k'a dilan bɛɛ ka carte i bɛ kalafili ni carte biométrique min ye kalafilibaw la ani électionw la AIGE campagne olu de b'u ɲɛ jɔ o bɛɛ la hali ka maa bila ka taa kalafili i nɔ la i b'o tɔgɔ dɔn tubabukan na procuration ni filakoniba ma se ka taa a bɛ procuration kɛ k'a d'e ma i y'a faamu olu de cɛsirilen don kalafili yɛrɛ bɛ tɛmɛna cogo cogo sa a bɛ ka kɛ cogo cogo le déroulement des opérations de vote
AIGE nafolo ka jibila min be do u ka baara taabolo la walasa u ka se ka baara kɛ o budget kalafili belebelew la n'o ye consultation référendaire yi ani député kalafiliw président kalafiliw babada AIGE olu de b'o o dantigɛ musaka min kan ka bɛn a ma i y'a faamu bon olu de fana bɛ jɛkulu sigi sen kan u ni minnu bɛ se ka ɲɔgɔn hakilina sɔrɔ foroba cakɛbaw b'o la fanga ɲinitɔnw b'o la kɛnyɛrɛyew b'o la n'o ye société civile o t'a bɛɛ ye dɛ sɛbɛn fasiriba ko l'AIGE participe à l'élaboration de la législation afférente aux élections hali kalafili sariyaw AIGE de b'a jaratigɛ kalafili ninnu bɛɛ la voilà bon maintenant nin kɔnɔna ninnu de la sa ni n'an yɛlɛnna sanfɛ dɔɔni i b'a ye CNT ko fo ka foroba cakɛda fara ninnu kan n'o ye ministère de l'administration n'a faamuya donc CNT ko ka ministère de l'administration de fara donc a tɛ to AIGE kelen bolo sa u ni ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation u n'olu de b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ma bɛn fɔ ɲɔgɔn wɛrɛ filɛ nin o de tɛ ka fanga forobaya ni ka ministre so min bɛ fanga forobaya o bɛ o to yan ministre de décentralisation ministre de l'administration fanga marabolo ministre so marabolo ministre so a ɲana bɛnkɛ a faamuna ka fɔ ministre so quoi awɔ Jimila bɛnkɛ i y'a faamu sa n y'a faamu ok bɛnkɛ ne ko CNT ani M5 RFP u cɛ bɛna kɛ cogo di sisan o de bɛ yan dɛ o ɲininkali kelen de o de bɛ yan nka jaabilen don yan ko le CNT et le M5 RFP branche Shogel en chien de faïence o y'a nansara ka walawala SNT Seydou Nourou ka faamu Ouzaz ko salamu alaikum u to ka saga di usazi ninnu ma saga bi caya yɛrɛ n'a ye fila bila ka na d'an ma babara ko CNT ni M5 RFP Shogel kanubaga minnu b'a kɔnɔ dɛ parce que o don an y'a kalan yan ko M5 RFP a bi komi farafarali b'a kɔnɔ na Shogel kanubaga minnu b'a kɔnɔ o ni CNT maaw k'olu bɛ ka ɲɔgɔn filɛ de sayi ko fɛlɛla sogow c'est regard en chien de faïence gafe min y'a fɔ le soft est-ce que bi bɔlen dɛ yɔrɔ an bɛɛ kɔni tun sigilen don k'a fɔ ko kalafili a bi tɛmɛ CNT fɛ wa a tɛmɛna CNT fɛ CNT ye a wuti nka premier ministre Shogel Mayiga a ka ministres a ka cidenw n'o ye ministre ninnu ye a tɔnsigiba ye n'a ye ani i k'a dɔn bolofara min bɛ M5 RFP kɔnɔ n'olu ni Shogel bɛ kan fɔ olu kɔni a ma taa olu ji min sira fɛ kabini sariya in kɔni a nana CNT kɔnɔ komi an y'a f'i ye cogo an da ma faama ma a kɛra fɔlɔkɔba de ye ka d'a ka tamasiyɛn 92 min yera kɔnɔ n'o kora k'o jɔsi ayiwa kun min na jamana marabolo ministre so n'o ye ministère de l'administration territoriale ye o sen nana don a ko la donc M5 RFP maa don minnu ni Shogel ka surun olu ko ko o dabɔra ko wɛrɛ de kama ko n'i y'a ye hali san 2013 min kun bɛ ministère de l'administration na a waati a ministre e b'o dɔn général Musa Sengo o de tun bɛ ministre so in ɲɛmaaya la o ko b'a yira k'a fɔ ni an taara nin taabolo in fɛ n'o ministre so kelen in nana don ka fara AIGE kan jɔnni bɛna kɛ Musa Sengo ɲɔgɔn ye a la jɔda kelen in na ye o de ye colonel Ablaye Mayiga ale de ye ministre ye sisan ayiwa donc ale de bɛna kɛ ko bɛɛ jaratigɛbaga ye o fanga ɲinitɔnw olu kɔni ye u tɛgɛrɛ fɔ olu nisɔndiyara ni sariya in tali ye ka d'a kan tamasiyɛn ɲuman de don olu bolo nka M5 RFP maaw minnu ni Shogel bɛ kan fɔ dɛ olu ko nin ko in bɛɛ kun kan ka to AIGE de bolo o M5 RFP min n'olu sɛbɛn fasiriba y'a sɛbɛn cogo min dɛ ko n'olu de kɛra sababu ye Asimu yɛrɛ ka fanga ta k'olu ko Asimu ma a kana si nka gouvernement y'a ye olu lagosira a ko la u ka taama sira in na CNT kɔnɔ ni kalafili sariya ko la ka d'a kan CNT ko olu ye maa minnu lamɛn
atiti mo kan olu de dabe ni ko la tita munun ko yɛrɛ fiu ma 200 ni 60 o kɔfɛ de tamasiyɛ 92 ni 2 in yera olu y'o jɔsi o sɛbɛn fasiriba ko ka a mana kɛ cogo cogo an kɔni na taa kalafili la o ɲamara tɛna ye min na n bɛ karisa jagoya sigi o tɛ se ka kɛ min na hali députéw tacogo a bɛɛ bi walawala ka taa assemblée kɔnɔ denfaya ɲinini o bɛɛ kuma b'a la n'o ye parrainage citoyen ani parrainage des élus ani kalafili sɛbɛn kelen pe maa kelen o bɛɛ bi ye a kɔnɔna la sɛbɛn fasiriba ko k'ale kɔni y'o kɔlɔsi a kɔnɔna la baasi tɛ bɛn ka dɔw de kɛ malidenw ka hɛrɛ nin bɛ taa kuncɛ hɛrɛ la cogo min na o sira ala ko don o kɔrɔ o ye sira kelen de ye o ye sira kelen de ye 2024 président de la République du Mali son excellence Laurent Jacques Coulibaly an tɛ Laurent Jacques Coulibaly tɔgɔ dɔn avec comme chauffeur Mamadou Mamada Traoré an tɛ Laurent Jacques tɔgɔ dɔn parce que Laurent Jacques an tɛ mɔgɔ dɔn min tɔgɔ ye Laurent Jacques a sɛbɛnna quoi Aliou Coulibaly Aliou Coulibaly journal Dogiwaru Sikasso Royal FM président de la République ay ne kɛra ka chauffeur ko de bagɛ bara bano i bɛ mun kɛ non mais i bɛ sira bila nin yan i ka sira bila nin yan ka jigin pont kura kɔnɔ o y'a fila bɛɛ de ye o tɛ kɛ dɛ donc avec comme premier prisonnier Mamadou Mamada Traoré président bɛ maa fɔlɔ min kɛ wo la o ye bɛɛ ka taa ɲɛfɛ n'Ala sɔnna bɛnkɛ ne ko minnu ye tiɲɛni kɛ i bɛ ka tile bintɔ la n y'a faamu awɔ yɔrɔw ci voilà awɔ bɛnkɛ yalima olu ninnu kiri bɛna ye o ko ninnu na wa n de y'i da don o de la wa et quand elle lutte contre la corruption et l'impunité deux points y aura-t-il procès contre ceux qui ont saccagé l'Assemblée nationale et l'ORTM ɲininkali gɛlɛn Mamada naam yuruguyurugu kɛlɛ min bolo dalen filɛ ani ɲangilibaliya kɛlɛ min bolo dalen filɛ nin ko yala o minnu ye an ka foroba yɔrɔ dɔw ci n'o ye wasabulo ye an'an ka arajo soba ORTM ko yala maa bɛ se k'a fɔ k'u na kiri don dɔ wa ɲininkali gɛlɛn les pouces de y'a ɲini k'o jaabi gafe les pouces Mamada san 2 nin ko ninnu tɛmɛnen kɔfɛ n'a kun cɛra i bɛ k'a ka fanga dafirili la Mamada ko ali bi an sigilen de don minnu y'o baara cɛjugu ninnu kɛ an ka foroba dagabana soba ninnu ani jamana ka so ninnu Assemblée nationale b'a la ORTM b'a la n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ i y'a faamu san 2 tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ k'a ko de ɲini minnu y'o ko kɛ kojugu ninnu kɛ ka ɲɛsin forobasow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya wasabulo ORTM a n'a ɲɔgɔnna caman ko yala don dɔ la u b'u jɔ u ka kiri a ko ninnu na wa ayiwa ko yala u bɛna kiri fanga furancɛ fanga in kɔnɔ wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛn fasiriba ko maa si tɛ se ka nin question in nin ɲininkali ninnu jaabi fɔlɔ dɛ a ɲininkali a jaabili ka gɛlɛn ka d'a kan minnu tigɛlemalen don a ko la les accusés de cette affaire olu de caman bɛ fanga la bi hakilina jiginna an ka wasabulo cili faso forobaso baarakɛyɔrɔ caman cili ORTM b'a la dɛ ka d'a kan jama de labɔra ka fara ɲɔgɔn kan jɔnniw fɛ M5 RP ni o maa dɔw yɛrɛ bɛ gouvernement na bi fɛn minnu ye jamana ta ye a kɔnɔminɛw dɔw y'olu ta ka taa n'a ye assemblée fauteuil dagabana n'a meuble ninnu o ɲuna o ma juguya dɛ o ka jugu dɛ mais fɛn wɛrɛ ka jugu n'o ye sɛbɛn dɔw taara des documents administratifs disparus jama fɛ par des manifestants dérobés par des manifestants ko ni dun y'o ko ta k'a lajɛ Mali sariya b'o ko sugu ninnu kɔn a kɔnnen don Mali sariya fɛ sɛbɛn fasiriba de ye ɲininkali kɛ sa ko o tuma ko kiiri tigilamaw u bɛ ka mun kɛ ni nin ko in ye dɛ ko min dun don a ma nɔgɔn dɛ que fait la justice concernant ces dossiers sensibles pour elle n ye fɛn fara kan ko hakilina jiginna yuruguyurugu kɛlɛ min bolo dara ɲangilibaliya kɛlɛ min bolo dalen don bi ko kiiri tigilamaw u kɔni tɛ maa si de to min ye sariya sɔsɔ awɔ ko nka maa minnu tigɛlemalen don
ni olu yɛrɛ sen tɛ nin ko in na fiyewu yurugu la n'o ye corruption ye a n'a ɲɔgɔnna caman olu minɛni ka nɔgɔ u bolo kojugu ko maa bɛ se k'a fɔ ko o ye sagona ko ye c'est sentiment ko hali bɔlɔlɔsira ŋana dɔ bɛ yen u y'ale minɛ u ma tɔgɔ fɔ dɛ nka n'i y'a fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn k'u ye bɔlɔlɔsira un activiste des réseaux sociaux kiiritigilamaw y'a nɔbɔ k'a minɛ ka d'a kan dɔ de ye nisɔngoya sɛbɛn don a juguya la k'a ye nkalon da ale la babada k'a minɛ a n'a bila o de teliyara ko ka sɔrɔ maaw minɛ na o ɲɔgɔnna la olu bi kaso kɔnɔ hali bi o ko kelen in na olu bɛɛ kaso kɔnɔ o ko b'a to maliyɛn dɔw bɔ a bila u kun na sa tiɲɛ don wa nkalon don sa wa ko ba k'an ka kiiri kɛra san ni nɛnkun 2 yɛrɛ baasi tɛ ko an bɛ sariya ko kɔnɔna la bi segin a yɔrɔ kan gafe y'a sɛbɛn cogo min un activiste des réseaux sociaux pris par la justice à la suite d'une plainte pour diffamation a été aussitôt relâché alors que d'autres qui croupissent dans les prisons pour les mêmes faits y sont maintenus. Ce qui amène certains citoyens à parler à tort ou à raison d'une justice à double vitesse. Il fait vrai. Aïe. Bismillah. Ben, matla de. Nangada. Il fait café tigre. Aïe, le bado ne ko yi clara. Nangada. Les femmes go kanga pa ni folo yi pa yi pa. Ye pa ngo flakere benge. Nze ginawo. Nge. Angata. Anga jega ampa tuguni. Ayiwa. Babara no sɛbɛn fasiriba bɔra ni kuma wɛrɛ ye tuguni dɛ o ye jumɛn ye ko fanga furancɛ fanga n'o ye transition ye ko y'a laɲini dangarikɛra maa minnu na minnu joginna minnu ni tora la i bɛ ka fanga bintɔ la ko kɔ tɔrɔmɔɲɔn di olu ma k'u indemniser transition y'o laɲini o dun n'o sugu fɔra dɔrɔn o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ jamana n'o ye État ye o yɔrɔnin na dɛ a sɔnna k'a fɔ ko fili kɛra o kɔlɔlɔ ye min ye a kan ka dilan ka tɔrɔmɔɲɔn di dédommagement réparation et dédommagement ce qui veut dire la transition a demandé que les victimes de balles tirées par le régime IBK soient indemnisées. Point. Ce qui veut dire que l'État à ce niveau se résout à admettre qu'il y a eu faute et par conséquence mérite qu'il y ait réparation et dédommagement. Il fait vrai. Aïwa. Non. Oh, no kerao. Comme nous n'y façon furuba so chi dun. Ko yala sɛgɛsɛgɛli ni kirina b'o la wa waati jumɛn walima o maliyɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ sariya sanfɛ wa u bɛna n'o ɲininkaliw de o sɛbɛn fasiriba ko o ɲininkali ninnu jaabi o tɛnkunnen don mun na babada dossier belebele n'o ye nin tiɲɛni ninnu dossier min ye caman dabali ba Mali la hali Mali kɔfɛ bɛɛ sigi bɛ k'a lajɛ ko yala o kiri bɛna yala wa ayiwa ɲininkali ninnu jaabi kɔni b'o de bolo ni dossier nin kɛra cogo min Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a fɔra ko yuruguyurugu kɛlɛ bɛ yen ɲangilibaliya kɛlɛ bɛ yen ko maa kan ka daminɛ nin yɔrɔ ninnu de la k'o kɛ kɛnɛ kan ko ye an balimamuso Yuma ale ka fasiri don mais ne ala ka ɲa ka d'a ma mais o kɔfɛ de ko kibaruya jumɛn bɛ Babara an ka bɔ gafe kɔnɔ o yɔrɔnin na mun de y'o tiɲɛni ninnu kɛ a sɔrɔla baraka wuli de fɛ jɔn ye baraka wuli kɛ jɔn y'u bila ka baraka wuli o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye Mamada k'a fɔ ko da bi don nin kiriko kuma la sisan wa ayi munna da tɛ se ka don a la sisan jamana yɛrɛ ka basigi kama a ti to ye dɛ wala ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka mago bɛ yɔrɔnin min na dɛ i da se o de ma ko ka ca dɛ n'an ko k'an ka nin bɛɛ yuguba sisan est ce que baara sabalama yɛrɛ min kan ka kɛ yaasa transition bɛ fori élection ka kɛ o bɛ na kɛ minnu ni dan b'a kan ko fo transition ka o kɛ u m'a faamu a ma nɔgɔn dɛ Mamadu u m'a faamu gafe yɛrɛ y'a fɔ ko a maa dɔw yɛrɛ minnu tigɛlimalen don il y a certains accusés i y'a faamu minnu yɛrɛ bɛ fanga la bi n'i k'i b'o kɛ dɔrɔn i bɛna ni fanga yɛrɛ yugubali ye quoi an mago t'o la sisan
et puis k'a fɔ o tigilamɔgɔ minnu kɔrɔtɔlen don nin ko in ka kɛ transition k'a critique u ka yɔrɔ dɔ faamu mamada fanga dan tɛ transition ye transition in mana ban fanga wɛrɛ de binna n'o ye retour à l'ordre constitutionnel normal i y'a faamu jamana ye mun ye an ka taa continuité l'état est une continuité fanga kura min bɛ na n'a y'a diya a b'a wuli n'a ka d'a ye a b'a to yen mais est-ce que n'a y'a kɛ a jo don wa n'a y'a to yen a filila wa o bɛɛ bɛ maliyɛnw de bolo mais a kiri nin kɛli sisana ma an mago tɛ ɲɔ ka ca o wula sa ne bɛnkɛ an ka ɲɛsin essentiel ma bɛnkɛ ɲɔ ka ca o wula dɛ an ka ɲɛsin an k'o ka terrorisme kɛlɛ an k'o ka élection labɛn wa n ye nin fɛn fɔ san n'an ka sigi mɔ ye san n'an ka sigi a banna ne de y'a fɔ ne de kungo don mamada ne bɛ jamana in basigi cogo dɔn sa ne bɛ jamana in basigi ala ka basigi hali bi bɛnkɛ a basigi amara parce que mamada n bɛ min f'i ye hali bi n tɛ journal kɔnɔ dɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn an bɛ donkibaru kɛ mais an fɛnɛ an ɲɛ bɛ jamana in na quoi e bolo fanga joli bɛ Mali la bɛnkɛ fanga kelen bɛ Mali la kɛ o ɲɛmaa ye jɔn ye o tɛ Asimi Goyita ye mamada fanga 5 de bɛ Mali la fanga 5 wa awɔ bɛnkɛ fanga 5 de bɛ Mali la cogo di Asimi ye jamanakuntigi ye awɔ o ye kelen CNT bɛ yen o ɲɛmaa ye primature bɛ yen o ɲɛmaa CMT ɲɛmaa ye jɔn ye Maliki Jaw Maliki Jaw ɲɛnajɛ ko ye ne yɛrɛ a y'i to yen il y a la présidence il y a le CNT il y a le gouvernement Choguel y'o ɲɛmaa ye Choguel y'o ɲɛmaa ye i y'a faamu mamada colonel 5 ka fanga bɛ yen n'olu bɛnna min kan o tɛ se ka wuli olu colonel 5 minnu ye olu bɛ se ka hali décision ta gouvernement yɛrɛ tɛ min kalama parce que olu de jɔra kisɛ ɲɛ i ye kuma faamu ni jamanadenw ka kɔkɔrɔmadenw ye i y'a faamu fanga 5nan ye jumɛn ye vidéoman fanga o yɛrɛ bɛ ɲini ka san sɔrɔ ni fanga 4 tɔ nin ye yɛrɛ n'an b'an kɔlɔsi Mali fanga bɛ kɛ vidéoman fanga ye o fanga 5 de bɛ yan vidéoman kɔni la présidence, le CNT, le gouvernement, les 5 colonels et les vidéomans. Est-ce que fanga wɛrɛ fanga o kɔfɛ ayi bɛnkɛ ne tɛ dɔwɛrɛ la o kɔfɛ fo ni fanga wɛrɛ min bɛ yen fo n'o kɛra ne n'e ta ye sa ayi fanga wɛrɛ min b'o kɔfɛ o da ye fanga wɛrɛ min b'o kɔfɛ o de ye peuple ka fanga ye peuple ka fanga o de y'a bɛɛ ɲɛfɛ o de fana bɛ se nin bɛɛ la o de bɛ se nin bɛɛ la o y'anw de bɛ anw ye peuple de ye voilà c'est ça ala k'a ɲɛ ka fɛn kelen min bɛ se peuple fana na o ye Orange Money o ye fa e ka hakilina ye bɛnkɛ awɔ n'o tɛ kamara maliyɛn min bɛ ba wari la bi a ka dɔgɔ dɛ bɛnkɛ an ka taa ɲɛfɛ waati bɛ taa bisimila bɛnkɛ ne ko kibaruya jumɛn bɛ Bangas après les attaques terroristes meurtrières Bangas parle de désobéissance civile depuis hier o y'a nansarakan wala o bɛna tarabasoli ni faali cɛjugu minnu kɛra Bangas dɔgɔtɔrɔ jamana la yen o tuma Bangasikaw ko k'olu ye banyɛrɛ ye daminɛ kabini kunun Mali horizon de y'a fɔ awɔ ka se fo ma wa mamada o yɛrɛ ka dɔgɔ a la o faali kɛra de koyi mamada ala ka hinɛ a ma fatulu ni joginenw b'a la ala k'u kɛlɛ ala k'an kisi nin ɲɔgɔn na wɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a dɔn k'a fɔ Bangasikadenw population yɛrɛ ani a lamini dugu ninnu tarabasoli kɛra yɔrɔ minnu na mamada u dusu bɔlenba u diminenba de don fanga furancɛ fanga kɔrɔ ka d'a ka faali cɛjugu min filɛ k'u bila sanga cɛjugu la u ka dugukolo ka ye a y'u dimi fanga furancɛ fanga kɔrɔ u bɔra ka kuma communiqué dɔ kɔnɔ mamada k'olu na banyɛrɛ ye daminɛ obéissance civile kabini kunun tarata u b'a daminɛ u ye kunnafoni de di dɛ communiqué mamada kuma gɛlɛnba kɔnɔ ka yira k'a fɔ Bangasikaw a n'a lamini dugu dangari kɛra minnu na mamada u bɔra ka kuma sɔrɔsiw ye dɛ ko olu ko sɔrɔsiw kana k'u lakana k'u bɔ jugu ninnu bolo ani jugu ninnu kɛlen bɛ k'u ka maa minnu minɛ jugufinw fagalikɛla ninnu k'u ka na yanni nin ko in ka kɛ u ma maa ye fo dimanche tɛmɛnen
mamada fagali nye ma caman de tora a la dɔw ko 126 dɔw ko 132 dɔw yɛrɛ ko ko 200 ni kɔ ka bolofɛn caman tiɲɛ ka tasuma wuli baganw cɛra u ka kunnafoni sɛbɛn n'o ye communiqué in ye sa a ye hakilina jigin kɛ ko ɲɔgɔn ye caman kɛra o olu fɛ ani an ka ɲɛmaw fɛ k'a ɲini u fɛ k'u kana maaw n'u bolofɛn lakana o tuma force vive minnu bɛ banga sen sa n'o ye a ɲɛmaaw ye banga sigida ɲɛmaa ninnu a n'a laminidugu ɲɛmaa ninnu wasaden dɔw b'u ɲɛfɛ yɛrɛ dɛ des élus ani ka dɔn les leaders communautaires quoi c'est-à-dire dɔnnibagaw ni imamu ni fɛnw bɛɛ b'o la u bɛɛ b'o u ka tɔn in kɔnɔ quoi force vive nin kɔnɔ u bɔra k'a ɲini an ka fanga ɲɛmaaw fɛ u soma minnu minɛnen don minnu talen don k'u kɛ bolokɔnɔmaa ye k'u bɔ bolo la u ma bɔ bolo la fo k'a dɔw fa u ma bɔ bolo la u ka communiqué in u ye kunnafoni min bɔ k'a da kɛnɛ kan nin ye u ye welewele de da ko ala an ka sɔrɔsiw se cogo min kɛra u ma se u se tumala ye olu dun tun ye welewele da u ye ko bi olu nimisalen don ka bɔ k'a fɔ k'a ta kunun tarata la sa fo u ka sago ka sɔrɔ n'o ye lakana ye olu na banyɛrɛ ye daminɛ sa n'o bɛ sa civil ye i n'a fɔ Mali jɔsen sariya ba n'o ye constitution du 25 février 92 o bolofara article 121 o y'a fɔ cogo donc force vive du cercle de Bangas u ye nin de fɔ u ka kunnafoni gafe in kɔnɔ sa n'o ye communiqué ye u y'a yira k'a fɔ ko tuma dugudenw b'a ɲini gouvernement fɛ fanga ɲɛmaaw fɛ u ka foroba cakɛyɔrɔ bɛɛ datugu ani fɛn fɛn tɛ foroba cakɛyɔrɔ u k'a bɛɛ datugu fo k'a bɔ yɔrɔ damadɔ la u kana o kɔrɔbɔ dɛ u k'a bɛɛ datugu fo n'a bɔra kɛnɛyasow la sugu ani ambulancew mobili min bɛ banabaatɔw ta joona joona olu dɔrɔn u bɛ yamaru di o yɔrɔ 3 in dɔrɔn de ka to baara la n'o t'a tɔ bɛɛ ka datugu f'olu sago ka sɔrɔ communiqué in ka wuli o tuma u ko u filɛ ka communiqué min kɛ nin ye Bangas force vive u filɛ ka communiqué min kɛ nin ye ko tuma la u b'u ɲɛ jɔ a fɛ dɛ bolonɔ bilara communiqué in na Bangas le 20 juin 2022 a labɛntɔn a ko kolokoloba tɔn yɛrɛ fɛ n'o ye comité d'organisation ye donc n'i ko min bɛ Bangas bi nin de bɛ yen désobéissance civile ala ka kunbɛn ni hakili ɲuman ye ne kɔni fɛ n bɛ kɛ o tɛ gafe kɔnɔ kuma ye n ka hakili bila ko dɔ ɲɛma surasiw b'u seko la dɛ a tɛ komi n'a fɔ ko bɛ komi n'a fɔ a kɔrɔlen cogo dɛ surasiw bɛ ka taa u bɛ ka dɔ kɛ bɛnkɛ ni ye civil sara surasi ɲɛna bɛɛ b'a dɔn k'a ka jugu a ma nin ko nin kɛra cogo min na fɛn o fɛn b'a dugu ma mɔgɔ mɔgɔ tɛ ka enquête kɛ i tɛ se k'a bɛɛ dɔn mais an kɔni b'a dɔn kɔni surasiw tɛna nin ko to tribunal mais désobéissance civile min bɛ yen bɛnkɛ n'o taara ɲɛfɛ o ma ɲi dɛ ni bɛɛ y'o ɲɔgɔn kɛ a ma ɲi dɛ Mamada yanni ka jɔrɔ jigin i binyɔrɔ la jigin i talonyɔrɔ la n y'o de f'i ye n ko vidéo mani fanga de bɛ ka se sɔrɔ sisan i ye kuma nin fɔ mais dimanche jɛmukan kɔnɔ faso jɔ kɛnɛ ni ala sɔnna n b'a walawala ala ko yira an na i y'a faamu kosɛbɛ vidéo mani dɔ bɛ t'i jɔ ko sokɛ de y'ale ci k'ale ka taa kuma sɔrɔ a su fɛ k'u ka bɛn ka tila ka se ka sokɛ de ye n ci ko n ka taa kuma kolonɛliw fɛ k'u ka bɛn Allahu akbar kabako don quoi Allahu akbar mais ne bɛ jigin diripa de la quoi i tɛ diripa dɔn mais surasiw ka direction pour l'information de non surasiw ka kunnafoni di so non n bɛ jigin diripa directeur la quoi Sulemani Dembele ale ni Touré de kan ka baara kɛ wallahi parce que u bɛ ka armée ka stratégie bɛɛ tiɲɛ a vidéo man dɔw bɛ yen n'u ko armée ye gosili kɛ maa jugu ninnu bɛ taa o dugusɛjɛ ka gosili kɛ yen k'a fɔ ko armée yɛrɛ tɛ armée ye nin minɛn sɔrɔ Mamada n'i y'o f'i ye i jugu b'o minɛn kunbɛn cogo ɲini nin kun tɛ yɛrɛ armée ni minɛn bɛ armée bolo nin b'a bolo bɛnkɛ ni kun tɛ armée taara yan fɛ a taara fɛ ni kun tɛ bɛnkɛ n'o kɔni i ka o hakili la ne ni bɛ fan kelen fɛ armée yɛrɛ commentaire kun tɛ réseaux sociaux sanfɛ minɛn b'an bolo a commentaire kun tɛ stratégie min bɛ a commentaire kun tɛ sumunko don wa bɛnkɛ est ce que sumunko de don wa
mabada ne ni dɔ bɛ kɛlɛ la sisan o ka mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ lora na muru b'an bolo yan o an ye muru kura sɔrɔ bese janba kana bani est-ce que yɔrɔ ne b'a dɔn n bɛ taa kɛ n bɛ taa kɛ mais taa ni bese dɛ ayi n bɛ taa kɛ a to n ka kuma fɔ sa olu m'u ka armes fɔ wa awɔ n'i bɛ taa besetigi kama k'i bɛ taa ni marifa de awɔ ababa ne b'a dɔn ko bese b'aw bolo n'an y'a kɛ bese kɛlɛ ye puis aw bɛ sen na aw ka to n'aw ka bese ne ni marifa de bɛ don aw kan bese jɔyɔrɔ bɛ marifa kɔrɔ mais c'est ça il faut pas dévoiler nos stratégies et nos matériels vidéoman dɔw ka baara y'o de et puis ils sont payés pour ça ou ils sont pas payés pour ça an b'o de ɲɛɲini jɔn y'u bila la et puis u bɛ kunnafoni bɔ min u bɛ kuma bɛ wulu yɛrɛ bɛ baara kɛ armée de kɔnɔ bɛnkɛ a fɔ gouvernement kɔnɔ kɛ primature la mais bɛnkɛ an bɛɛ b'a dɔn an b'a fɔ ko armée grande miette de k'u tɛ kuma mais ni sogɛli m'i kɔlɔsi u b'a tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ a bɛ cɛsiri la dɛ ala k'a nɔgɔya a bɛ cɛsiri yɛrɛ de la i ye kuma nin faamu mais a bɛ k'i yɛrɛ to vidéo mani fanga min kɔnɔ n'a ma bɔ a kɔnɔ ani ne tɛ kan fɔ et puis a bɛ tila ka tiɲɛ segin ne ma ala k'an kisi o ma parce que o y'a sɔrɔ a tiɲɛna ala k'an kisi o ma dimanche ala ka dimanche yɛrɛ na faso jɔ kɛnɛ an ka taa ɲɛfɛ dimanche 17h 18h30 nɛgɛjuru bɛ labila ni ala ka jɛ inchallah faso jɔ kɛnɛ ala k'o yira amin bisimila bɛnkɛ ne an don dɛ ko ni maa y'i den lamara ko i y'i den lamara cogo cogo k'a ladamu cogo cogo n'i m'a ɲini k'a jɛɲɔgɔnw dɔn barana ko b'i sɔrɔ min bɛ kɛ kasara ye i y'a fɔ ten mamada nin ko gɛlɛyara wala non mamada ne ye nin kalan ne denmuso Asetu Keyita o ayi o Ayida Keyita Ami Keyita u bɛ kasi olu hinɛ ka bon kojugu a kala bɛnkɛ an ka taa n k'a kalan a kalan mamada an tɛ nin to yen bɛnkɛ kojugu bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen la di ko mana kɛ cogo cogo bɛɛ bɛ leçon dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ an ka taa bɛnkɛ assassiné par l'amant de sa fille o kɔrɔ ye mun ye a denmuso kamalen de y'a fa kabakun mun y'a s'a ma e de y'a denmuso kamalen ayi kana nin fɔ sa bɛnkɛ assassiné par l'amant de sa fille a wala o y'a sɔrɔ cogo di mamada Mali tribune de ye nin fɔ a kojugu b'a fɔ i b'a dɔn mamada ni fɛn ka di ala ye min di mansa bɛɛ ma o ye woloden ye dɛ o ka di dɛ ko woloden o ye kado ɲumanba de ye ala ye min di an ma yɔrɔ an bɛ to k'o fɔ dɛ mais mamada den mansa dɔw bɛ yen ala ye den jugu sugu dɔw d'o ma o den kɛra pɔsinɛ de ye olu yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔ est-ce que ala k'an kisi o ma o tiɲɛ in dɛ o de dalen filɛ kɛnɛ kan nin tɛ baro ye dɛ a kɛra de den wolomuso dɔ Amdala ye commune 4 district Bamako lycée Prosper yɔrɔ la ye i y'a faamu awɔ ayiwa tile fila bɔbaliya dɔrɔn lisuguruni an b'an da de a tɔgɔ kan ba ko a ma i ka sufɛ bɔli banna pewu parce que a ye den bi to ka den ka bɔ sufɛ pogotigini sufɛ bɔli tɛ yen tugun pogotigini ayiwa o b'a dɔn telefɔni ko tile ni fɛn ninnu na suguru de filɛ k'o fɔ a kamalen ye ne tɛ bɔ sufɛ tugun ne ba ko n tɛ bɔ denkɛ in n'o ye kamalen ye denmuso in kamalen a lamɛnbaaw ka hakɛ to hali kamalen fɔli man di da la denmuso kamalen a fɔli man di da la denmuso cɛ de fɔli ka di da la a lamɛnbaaw ka hakɛ to i b'a fɔ Usumani Kante Barcelone k'a ka hakɛ to a bɛ hakɛ to mamada o ye dɔrɔgu tala cɛjugu di ye fɛn o fɛn bɛ mɔgɔ bɔ i hakili kan kamalen nin b'a ta a b'i ko Lasisi so vieux y'o falen ayiwa mamada dɔrɔgu sugu dɔ bɛ kamalenin yɛrɛ bolo n'a sɛgɛnna quoi a b'o ta mamada n'a y'o ta a bɛ se ka tile 2 kɛ sunɔgɔ la a tɛ maa ka baara la o dɔrɔgu tala tɛ maa si ka baara la tile 2 sunɔgɔ a b'o kɛ sous l'effet d'un produit endormant pendant 10 jours bon komi Sunkuru taara fɔ a ye o y'a fɔ a ye nɛgɛjuru sira de fɛ a min fɛ sa ko ne ba ko ne tɛ bɔ su fɛ tugun a ko mais lago tɛ problème ye sa a tɛ nin minɛ ka bɔ kɔrɔ de falen musokɔrɔba problème ye sa n bɛ fura sɔrɔ a ye bere jan dɛ n ka nin bɔgɔ dɛ e y'a kun bɛ kari na dɔrɔn n bɛ fɛn dɔ d'i ma bese di yan dɛ n ka sigi nin kun dɛ k'a ka dalakan yɛlɛma
ka sigi jɔn min falen filɛ de kɛ ni arajo kɔnɔ yan e de kumakan na bɛ kɛ ni ye maa kalama ayi mais komi ne kumana ni maa wɛrɛ de kumana ou bien ni ne de don ne bɛ segin a kan n'i segin n'i ta kan sa o kuma bɛɛ n'a tigi seginna ko in tɔ na to compagnie maaw ma siga t'a la n'a seginna ta kan ne bɛ segin ta kan d'accord an ka taa komi i ma ne tɔgɔ fɔ ayi a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ kɔnɔ komi technicien tɔ Amara ninnu ni fɛnw bɛɛ bɛ yen an ka taa Sunguru kɛlen k'o fɔ kamalen dɔrɔgu taala jugu dangaden nin ye lamɛnbaaw ka hakɛ awɔ a ko non lago e tɛ kuma ye sa e tɛ kuma ye o ne bɛ yan bila ne bɛ taa ne yɛrɛ bɛ taa de ne bɛ yan bila n bɛ fɛɛrɛ ni sɔrɔ o la sisan ne bɛ taa ne bɛ yan bila e b'a fɔ musokɔrɔba k'i kana bɔ su fɛ n ko ne bɛ taa ne bɛ yan bila n kun bɛ kari ni kɔnɔ ne t'i kun bɛɛ dɛ ne b'i bila yan de ne taara i kelen k'i ka dugu kɔnɔ kɛ i y'a faamu ɔhɔ a ko Sunguru ma o k'a kɛ cogo bɛɛ la k'ale kunbɛn kare kun na a bɛ fɛn dɔ d'u ma a b'a di musokɔrɔba ma ko musokɔrɔba bɛ sunɔgɔ a bɛ bɔ Sunguru fana y'o kiti taar'o minɛ ayiwa Sunguru yɛrɛ taara kɛ dumuni na k'a di bamuso ma bamuso sunɔgɔra a bɔra ka taa ka janjo la ka sigi k'o tile kɛ ba ma wuli n'u y'a jagoya la wuli ka dumuni ni jiw jagoya dɔ a da u b'a lata o su tuguni a bɔra janjo kelen deuxième jour babada u nana bɔ min kalama musokɔrɔba taara a ma kunu tuguni a sara wa a fatura musokɔrɔba sara Allah a ma se ka wuli a ni tigɛra ko ni yanni janajaw ni fɛnw ka kɛ sigana nana fanga tigilamaw wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la sabu a kuma tun bura u ka sigida la ye ko denni ba ko denni tɛ bɔ tuguni a nana dɔ fɛnɛ ani kamalen min bɛ ɲɔgɔn bolo dɔrɔgu taala don donc fanga tigilamaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o sira ninnu de fɛ ka denni tigɛ ta k'a kuru fo denni nani dabɔ file kɔrɔ a ko ale kamalen de fɛn dɔ d'ale ma ale k'o kɛ dumuni na k'a di ba ma ko n'o kɛra ba bɛ sunɔgɔ ale bɛ bɔ ko ba bɛ se k'ale tile fila kɛ sunɔgɔ la k'ale yɛrɛ b'o de ta n'ale sɛgɛnna denni yɛrɛ y'i dabɔ file kɔrɔ Allahu akbar donc ka cɛni tɔgɔ fɔ o cogoya la sɛbɛn kɔni kɔnɔ yan u m'a fɔ cɛni minɛna a ma minɛ u m'o sɛbɛn an tɛna se k'o fɔ mais a kuma kɔni tun bɛ sigida fan bɛɛ k'a fɔ ko denni a n'a ba fɔra ɲɔgɔn kɔ bɔlibaliya la o de y'a to sɛgɛsɛgɛlikɛlaw taara o sira in fɛ wa u taara u y'u bolo si yɔrɔ min tile bɔra yen Sunguru yɛrɛ y'i dabɔ file kɔrɔ ma banna pewu i y'i den na don cogo cogo n tɛ musokɔrɔba y'a seko kɛ dɛ i t'i bɔ tuguni su fɛ i t'i bɔ a y'a seko kɛ dɛ mais a m'a dɔn denmuso in ni jɔnw bɛ jɛ la a m'a ɲini k'o dɔn o de kɛra kɛtaw ye Allahu akbar ne musokɔrɔba talen kɔsɔ mais den kɛra dangaden ye dɛ bɛnkɛ dangaden dɔrɔn wa a ko ale n'o ye o bɛnkɛ o la denmusotigi baara b'i bolo dɛ n denmuso kɔni ko a fara ka ban bɛnkɛ ka to ka bɛn ni anw ɲɔgɔnna ye kɛnɛma ten non kabako don dɛ n m'a mɛn n den ko ni denmuso ko a fara ko ka mun ko ka bɛn ni mun ye bɛnkɛ yɛrɛ bɛ se ka kuma yɛrɛ ta ten cogo ayi komi n tun bɛ ka machine régler wa yɔrɔnin panna n kunna ko ni denmuso ko a fara ka ban ko ka bɛn ni mun ye ko ni denmuso ni ko a fara ka to ka bɛn ni min ɲɔgɔnna ninnu ye n m'a faamuya ni ɲɔgɔnnaw quoi ni ɲɔgɔnna cɛ minnu ye ɲɛnagi ko voilà baara b'i bolo dɛ bɛnkɛ ɲɛnagi ko ka bɛn ni denmuso taara jarabi karatɔ la a taalen jarabi dɔrɔgu tala la nin cogo la tan bɔbɔra i b'a dɔn denmuso filɛ quoi waati fila de bɛ denmuso lamarali la k'a ta a wolo la ka na bila a san 10 na i bɛ jogo ɲuman sugu bɛɛ don a kɔrɔ la k'a don kalan ɲuman na o bɛɛ b'o kɔnɔna hali k'a degi tobiliw la nafɛnw cogoya la o bɛɛ b'o kɔnɔ o yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ mais yɔrɔ min ka gɛlɛn ni o ye dɛ denmuso mana sɔ min cɛko la mamada a koro man di nka bɛ k'a ɲɛna k'a n'a ba ye fila ye parce que ba bɛ min dɔn ale yɛrɛ b'o dɔn
wa dɔw bɛ n'u bi bɔ su fɛ dɛ babada tile fɛ u b'a kɛ komi pali b'u la e tɛ don k'i da ala jeli bakar dabɛlɛ bɛ fɔ jurabugu jura kan tariku la ni denmuso ko dɔw ko pali b'a la tile fɛ babada a su u bɛ n'a kɔrɔ ka sigila da ka fura d'a ma su e ko musoman dɔw bɛ birifini mɔntɔ k'a da ka birifini wɛrɛ biro la k'a kɛ komi u dalen don musokɔrɔba bɛ yirido kɛ tan dɔrɔn u b'a fɔ a sunɔgɔra ka sɔrɔ fini de bɛ fini kɔrɔ cogo belebele k'e to 9e na k'e n'i ka denni tun bɛ bɔ ten ne yɛrɛ ma ekɔli kɛ yafa n ma babara tellement ne tun bɛ siran musokɔrɔba ɲɛ ne delila ka forokiya don den dɔ kan na forokiya jɛman ka bafula curu a kun o y'a sɔrɔ n bɛ so kɛlen tɔsi ye dɛ tɔsi ni maro ni zabi a bɛ kalimatu sahada fɔ a don dɛ la ilaha illallah musokɔrɔba yɛrɛ ko ko nin n'a teriw ka silamɛya aw silamɛ kuranɛ ninnu saba sɔrɔ a bɛ taa jakite yɛlɛma yɛrɛ a ka yabila a bɛ Dirisa Deko ka fo an b'a fo dɔgɔnɔ faama ouais fura duman tigi Congo Brazza an b'u bɛɛ fo bɛnkɛ ayiwa o tɛ o bɛ dan sigi bi ta la dɛ n'Ala ma baasi kɛ inshallah sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tana gosira kɛlɛ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan kosɛbɛ inshallah n'Ala ka jɛ hakɛto b'o la sallallahu alaihi wa sallam